ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा करते रहो, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। तो शिव बाबा बोलছেন বাবার হাত ধরে জ্ঞান শুনতে থাকো, লাস্ট পর্যন্ত বাবা তৈরি করেই দেবে। प्रश्न, किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? কোন দুটো শব্দ মনে রাখলে সুদর্শন চক্র ফিরানোর সঙ্গে সমান হয়ে যাবে? उत्तर, उत्थान और पतन। उत्थान और पतन। सतो प्रधान और तमो प्रधान। सतो प्रधान और तमो प्रधान। शिवालय और वेश्यालय। शिवालय और वेश्यालय, यह दो बातें स्मृति में रहे। यह दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है। भक्ति में ज्ञान नहीं है। सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग ही दिल खुश करने का मार्ग। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। तो बाबा बोलছেন দুটো শব্দ, উত্থান আর পতন। কি ছিল ভারত আর কি হয়েছে এটা মনে রাখলেই স্বদর্শন চক্র ফিরানো হয়ে যাবে। আর বাবা ভক্তি মার্গকে কি বলল? খুশি করনে वाला। বলে না আগেকার ঋষিমুনিরা 12 মাসে 13 পার্বণ কেন বানালো? যাতে সবাই এক জায়গায় জড়ো হবে, একটু আনন্দ করবে, তাই না? বন্ডিংটা বাড়বে, ভালোবাসাটা বাড়বে, তাই জন্যে उत्सव सृष्टि हलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का यह खेल है। बाबा मने करिए दिच्छेन कत उঁচু তোমার লেভেল ছিল, তাই না? কীরকম বুদ্ধি ছিল আর এখন কোন অবস্থায়। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो आप ऊंच हो, हम नीच हैं। पहले पहले यह पता नहीं था कि हम ही ऊंचे ते ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। তাই না? বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন কত পবিত্র উঁচু কুলের আত্মা ছিলাম যে সব ভক্তরা আমাদের সামনে এসে মাথা নত করে চাইতো, তাই না?
আর সেখান থেকে নেমে আমরা এই ভক্তদের লাইনে চলে আসলাম। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापना हो रहा है। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे, फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विशेष बने। তাই না? বাবা আজকে শুধু মনেই করিয়ে যাচ্ছেন যে কি পবিত্র দেব আত্মাদের কুলের তোমরা ছিলে, সেখান থেকে নামতে নামতে পতিত বিকারী আত্মা হয়ে গেছে। आधा कल्प विशेष रहे, अब फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। বাবা বলছেন এবার কি করণীয়, নেমে তো গেছি, এবার আবার তোমাকে পাপ মুক্ত হতে হবে, পবিত্র হতে হবে। दो अक्षर याद करना है, अभी यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 बरस की बात है। सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है। वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भल वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। तो बाबा कहते वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भल वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। तो 84 जन्म স্টার্টিং থেকে প্রথম দেবতা জন্ম হলো, তারপর থেকেই আর জমা কিছু হচ্ছে না, এবার খাওয়া শুরু হয়েছে, তাই না? আর তার মাধ্যম কি হচ্ছে, দেবতারা তো পাপ করছে না, তাহলে আবার কলা ক্ষয় হচ্ছে কেন? কেন ক্ষয় হচ্ছে বলুন তো? ওরা তো এমন কোনো কর্ম করছে না, কোনো পাপই করছে না, তাহলে কলা ক্ষয় হচ্ছে কেন? ইন্দ্রিয় সুখ নিচ্ছে, আর সবচেয়ে বেশি, তাই না, খাবার সুখ নিচ্ছে, তাই না, ভোগ করার সুখ নিচ্ছে, তাই না? তো 56 ভোগ তো খাচ্ছে না। তো ধীরে 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 ভোগ করতে 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 কর্মফল যত জমা, যত দূর চললো। কার সত্য ত্রেতা তো গ্যারেন্টি বাবা দিয়েছে, তারপরেও যার যতটা চললো, তাই না? কেউ তো কলিযুগ লাস্ট পর্যন্তও সুখী থাকবে, তাই না? যেরকম ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে যত দাদি দিদিরা ছিল, তাই না, তো লাস্ট জন্ম পর্যন্ত ওরা বরদানি ছিল, তাই না? কোনো দুঃখ সেইভাবে দেখতে হয়নি, তাই না, হয়তো মনের দুঃখ পেয়েছে, তাই না? परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वो गोरा था, अब सांवरा बन गया है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई, जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई, তাই না? অনেকেরা প্রশ্ন করে কোন দুটো কলা কমে গেল? তো কোনো দুটো কলা কমলো না, কিন্তু সব 16 কলার মধ্যে 100% থেকে 80% হয়ে গেল। जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई, पीछे विशेष बनते और गिरते गिरते छिछी बन जाते। তারপরে আসলো দাপর অবধি ত্রেতা, শুরুতে তো 80%, এবার দাপরের শুরুতে এসে গেল 50%, বলে না দুপুর হয়ে গেল, 50-50 হয়ে গেল। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। विषय बैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहाँ क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को अभी समझ गए हो। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे, पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग, তাই না? যারা বিজয়ী আত্মা হবে তারা হবে সত্যযুগের অধিকারী, তাই না, সেই অদ্ভুত সুখের অধিকারী। আর যারা কি হবে, লাস্ট পর্যন্ত যুদ্ধ তাদের শেষ হবে না, বিজয়ী হবে না, ফেল হনেওয়ালা, তাই না? এই জন্যে রামের হাতেই ধনুতীর দেখালো, তাদের জন্যে সেমি স্বর্গ, ত্রেতা যুগ।
কেননা ভগবানের স্কুলে পড়ছি না, তো ভগবান তো বাবা আছে, তো সে তো কাউকে ফেল করাবে না, তো তার জন্যে त्रेता যুগ। यह बुद्धि में तो है ना, बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है, फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा, फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। এবার আবার পাপের থেকে পবিত্রতার দিকে যাত্রা, তাই না? আবার পুরো পবিত্র হব 100%, তো সত্যযুগের অধিকারী। যদি 50% তো কোথায় আসবো, তাই না? বাবা টেনে টুনে 80% তো করেই দেবে পানিশমেন্ট দিয়ে, কিন্তু নিজের থেকে কত দূর উঠলাম সেটাই আসল, তাই না? সেখান থেকেই জন্ম হবে, সেখান থেকেই পদ হবে। अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, अपने को देह नहीं समझो, তাই না? বাবার একটা কথা রিপিট জরুর করে, নিজেকে আত্মা জ্যোতি মনে কর, দেহ মনে করতে হবে না। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपका बनेंगे। বাবার মনে আছে কোন জন্মে বাবাকে কি বলে ভক্তি করেছিলাম, তাই না? বাবা বলছে তোমরাই তো ছিলে যারা বলেছিলে যে ভগবান একবার দর্শন দাও, তুমি যা বলবে আমি করতে রাজি। তো তাদের উপরেই তো বাবার নজর পড়েছে, তাদেরকেই তো বাবা খুঁজেছে। आत्मा बाप से बातें करती है, श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े था, आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है, इसीलिए सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की, वो तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना, अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন তো কত খুশিতে থাকা উচিত বাচ্চাদেরকে যে আমাদের জন্য ভগবান নতুন দুনিয়া রচনা করছেন, সেখানে সব সুখ বাবা দিচ্ছেন। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। सच सच है बिन में तो अभी तुम जाने वाले हो। শুধু ট্রেডিশন চলে যে স্বর্গ যায় মরে গেল, কিন্তু রিয়েলি স্বর্গ কেউ যায় না। বাবা বলছেন সেখানে যাবার জন্যে তো কত কোয়ালিটি চাই, তো সে কোয়ালিটি তো বাচ্চারা ধারণ করে। वहाँ कोई रोग आदि होते नहीं, तुम सदैव हर्षित रहते हो, তাই না? দেবী দেবতাদের নিরোগী কায়া, তাই না? 150 বছর আয়ু, কিন্তু কোনো দিন रोग भोग আসবে না। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बेट समझाते हैं, भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम यह पद पा सकते हो, इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य हो, তাই না? বাবার মুখ্য ধারণা বিকে মানাই পবিত্র আত্মা, খান পান শুদ্ধ হোক, তাই না? তাদের আহার শুদ্ধ। বাবা গতকালই বলছিল না, আহার শুদ্ধ, ব্যবহার শুদ্ধ আর বিচার শুদ্ধ, তবে হবে ব্রাহ্মণাত্ম। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि भोग लगाते हो क्या? ভোগ লাগাতে হো, তাই না? এবার অনেকেরা বলে শিব বাবাকে তো গাঁজা ভাঙ দেয়, তাই না? সেগুলোও ভোগ লাগিয়ে দেয় কেউ কেউ, তাই না? তো আসলে কেন দেয়? কেননা বাবা যখন আসে বাচ্চাগুলো নিজের নেশাগুলো বাবাকে সমর্পণ করে, তাই না? ওই জন্যে ট্রেডিশন হয়ে গেল যে তার পুজোতে এইসব লাগে, কিন্তু সে কেন লাগে সেটা তো আর বুঝলো না, তাই না? तो ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? তো আজকে বাবা ডাইরেক্ট বলে দিচ্ছেন, কখনো ডিমের ভোগ লাগানো হয় না কখনো বিড়ি সিগারেট ভোগের থালাতে থাকে, তাই না? তো এইগুলো কি ভগবানের প্রিয় জিনিস? ग्रंथ को समझते हैं, यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है, ग्रंथ को इतना मान देते हैं, তাই না? থাকে না অনেকেরা কীর্তন করে, তো আগে ওদেরকে ওই সব কিনে দিতে হবে, তাই না? না হলে কীর্তনই করতে পারবে না। এদিকে কৃষ্ণের ঠাকুরের ভক্ত, কিন্তু সেগুলো না হলে পুজোই হবে না, তাই না? আগে ওটা চাই, তাই না? আমাদের বাড়ি হতো না,
তাই জানি সব একদম লাস্টে ধোঁয়া 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 চারিদিক, তাই না? তো বাবা বলছেন ग्रंथ को इतना मान देते हैं, यह गुरु की जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं। परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा। नानक ने तो अवतार लिया, सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वो ग्रंथ आदि लिखे, एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं यह श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवानुवाच ही कहते रहते हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परम पिता परमात्मा में ही है। गीता से सद्गति होती है, वो ज्ञान तो बाप के पास है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े, তাই না? এবার যা করেছি বাবা বলছেন এবার কিসের মেহনত করতে হবে? পবিত্র হবার, তাই না? সব কিছু বিচার ব্যবহার আহার সব কিছু পবিত্র হবে। माया के तूफान ऐसे ज़बरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसी को बोल भी न सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और बरसे के हकदार बने, তাই না? যেই দিন বাচ্চার দিল থেকে বেরোলো মেরা বাবা, তাই না? মে বাবা কা বাবা মেরা, ব্যাস সেই দিন থেকে সে বাবার বর্ষার অধিকারী হয়ে গেল। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी, उसने ही कहा है माम एकम याद करो, मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़ी है, वो तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं, তাই না? কৃষ্ণ জন্ম কেমন ভাবে দেখায়, তার মা বাবা বেড়ি বন্ধন অবস্থায়, তাই না? আর সারা দুনিয়াতে তখন একদম ঝড় তুফান চলছে, তাই না? তার মানে যখন বিনাশের শুরুয়াত হয়, বিনাশের ভয়ঙ্কর লীলা চলতে থাকে তখন, তাই না? আর ভারত মা যখন বেড়ি বন্ধন অবস্থা, মানে রাবণের সব মানে জঞ্জিরে বাঁধা ছটফট করছে, সেই সময়ে কৃষ্ণের জন্ম হয়। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इंग्लिश में फिलोसॉफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारणा कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है, फिर वो ताकत आ जाएगी बाप की याद से। এখন অবস্থা মনের অবস্থা মায়ার ঝড় তুফানের কারণে টালমাল অবস্থা, কিন্তু এক সময় আসবে যখন একদম পাক্কা হয়ে দাঁড়াবে বাচ্চাগুলো, তাই না? মনে আর হলচল হবে না, মায়ার তুফানগুলোকে চিনে যাবে আর মায়ার তুফান তাদেরকে পরেশান করতে পারবে না। फिर वो ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद का जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना, वही तलवार 100 रुपये वाली भी होती है, वही तलवार 3-4 हज़ार की भी होती है, তাই না? যুদ্ধেও তলবারি তো সবাই ধরে, কিন্তু সবাই তলবারিতে জহর সেরকম থাকে না। তো যোদ্ধা তো সবাই মায়ার সঙ্গে, কিন্তু সবাই একরকম যোদ্ধা না, কে কীরকম সেটা তার উপরে। बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है, तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, তাই না? তো তলবারের ধার হলো যোগের বল, তাই না? জ্ঞান হলো তলবার, কিন্তু ইয়াদ হলো বাবার ইয়াদের শক্তি হলো তার ধার। तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए,
जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे ड्रामा अनुसार। तुम मेहनत करते रहते हो, जितना जितना बाप को याद करेंगे याद से पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करके ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे, बाप में कशिश है ना। तो देखो ब्रह्मा बाबार मध्य যখন শিব বাবা আসলো, শিব বাবা আছে, ব্রহ্মা বাবার দৃষ্টি পড়ল, আর সব দাদি দিদিদের এমন আকর্ষণ হলো। ওদের সামনে তো কোনো এক্সাম্পলও ছিল না, কোনো ব্রহ্মাকুমারী সংস্থাও ছিল না যে ওখানে সবাই যায়, কোনো লিফলেট, কোনো শিবির, কিছুই ছিল না। শুধু ভগবানের দৃষ্টি পড়ল আর ওদের আকর্ষণ হলো। কিচ্ছু দেখলো না, কোনো যাচাই করলো না, কিছু খুঁজলোও না। বাবা করাচি চলে গেল, যে এত ঝামেলা হচ্ছে চলো ওখানে চলে যায়। বাবা করাচি চলে গেল কেন? ব্রহ্মা বাবারও জ্ঞান পাক্কা হয়নি তখন, সেও বুঝতে পারছে না যে কী সব হচ্ছে এইগুলো, তাই না? তো সব দাদি দিদিরা যারা ঘুমটা থেকে বেরোতো না, যারা কোনো দিন বাড়ির, তাই না, ওই বলে না চৌকাট পার করতো না, সে ঘর বাড়ি ছেড়ে কি হবে না হবে কিছুই ভাবলো না, তাই না? কি হবে রেজাল্ট, সেখানে রাখবে কি রাখবে না, কি করব, অ্যাড্রেস জানা নেই, ঠিকানা জানা নেই, চললো বাবু ট্রেনে বসে। তো চিন্তা করো মানে কেমন নেশা, কেমন কশিশ সে ভগবানের দৃষ্টির আকর্ষণ ছিল। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे, बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे। बाबा বলছেন যেরকম বাবার মধ্যে কশিশ আছে, আকর্ষণ আছে, সেরকম আকর্ষণ মূরত, সাক্ষাৎকার মূরত বাচ্চাদেরকেও হতে হবে, তাই না? যাতে ভক্তরা দৌড়ে দৌড়ে তোমার কাছে আসে, এত পাওয়ারফুল আত্মা হতে হবে। নম্বরওয়ার হি বনেঙ্গে। সব দেবী দেবতার কাছে তো একরকম ভিড় হয় না, কারো মন্দিরে সকাল থেকে ভোরবেলা থেকে রাত অবধি ভিড়, কোনো মন্দিরে শুধু দুপুরে ভোগ লাগে, কারো মন্দিরে শুধু বিকেলে খোলে, কার মন্দির সপ্তাহে একদিন খোলে, তাই না? তো ভক্ত কার কতটা সেটা একরকম নয়। তো ভগবান যদি একটা, পুজো বিধিও এক থাকা উচিত, আর ভক্তও একরকম হওয়া উচিত, তাই না? কিন্তু এতগুলো মন্দির, এতগুলো পুজো বিধি, এতগুলো দেবতার প্রতিমা, আর তার মধ্যে ভক্তের কোয়ালিটি অন্যরকম, সব দেবী দেবতাদের ভোগ অন্য অন্যরকম, তাদের পছন্দের ফল ফুল অন্যরকম। কেন? কেননা ভগবান এক ছিল, দেবী দেবতা এক ছিল না, তাই না? তারা তো ভ্যারাইটি ছিল। এবার যার যেরকম নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার, তাই না? तो अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे। यह राजधानी स्थापना होती है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने, पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई, अब वो खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा, अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है, তাই না? আত্মা খাঁটি তো শরীর পাঁচ তত্ত্বে খাঁটি তৈরি হবে, তাই না? কোনো রোগ থাকবে না। এবার আত্মাই যদি ছলকপটে ভরে গেল, নোংরা হয়ে গেল, আত্মার কোয়ালিটি বাজে হয়ে গেল, তো শরীরও বাজে হয়ে গেল। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन बंदन करते थे, लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था, उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे, मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता है, তাই না? এক সময় এমন ভক্তিও ছিল, তাই না, যে লোকেরা ভাবতো একটু যদি ঠাকুর দর্শন দেয়, তাই না, এত হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো, মন প্রাণ দিয়ে ডাকতে থাকতো যে একবার দর্শন দাও, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মে থা না
फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़े हो गया, पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। माने जे निजे विष्णु छिलो, जे निजे नारायण छिलो, साक्षात्कार तो हो गेलो जे तुमी विष्णु छिलो, किन्तु विष्णु तो हो गेलो ना, आबार पुरुषार्थ तो करते हलो, ताई ना। तो बाबा बोले दिएछेन तोमरा देव देवी आत्मा छिले, किन्तु पुरुषार्थ तो करते हबे। तो एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह चैतन्य में थे, जिनका जड़ चित्र बनाया, बाप आया है पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे, फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है, विष्णु देवता ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमः, उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते। सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम यह सीख रहे हैं। औरों को सिखलाने लिए सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वो तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है, टीचर है, नहीं तो सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वेश्यालय में पड़े हैं, फिर अब शिवालय में जाना है। भल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है, তাই না। ভক্তি মার্গে কত রকম গল্প শোনায়। বাবা বলছেন কিন্তু সত্যি কথা গীতার মধ্যে তো লেখাই আছে যে आत्मा तो अविनाशी। हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है, वो कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है, তাই না। সবাই দুনিয়াতে রোল আছে, পার্ট আছে, সবাইকে নিজের নিজের रोल प्ले करते হবে। जैसे कि नए सिरे शूटिंग होती जाती है, परंतु यह अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। यह वंडरफुल सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। वो ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था, তাই না। आगे आत्मा ज्ञान छिलो ना, आगे शुधु माथाय अहंकार भरे थाकतो, आमी देह, आमी अमुक, आमी तमुक, তাই না। এখন বাবা কি করেছে, বাবা বলছে এবার মাথাটা কেটে বলি দাও, তাই না। আমি অমুক আমি তমুক কিছু না, তুমি তো এটা দেহের রোল প্লে করছো, তুমি তো আত্মা, তাই না। একদিন অমুক তমুক সব কিছু ছেড়ে তোমাকে এখান থেকে বেরোতে হবে। हेबिन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी कलयुग में लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा न सके, তাই না। দুনিয়া থেকে যে যাব সব হিসাব চুক্তি না হলে কি করে যাব, তাই না। অন্তমতি যদি খুশি খুশি না যাই তো আত্মা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, তাই না, পানিশমেন্ট পেতে হবে, যেতে তো পারবো না। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से, पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापना करते हैं, फिर रावण हेल बनाते हैं। यह तो प्रत्यक्ष है ना, रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं यह अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता यह भी किसी को पता नहीं है। आधा आधा तो कर न सके, क्योंकि लाखों बरस कह देते, कलयुग को फिर 40,000 बरस कह देते। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना, अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं है। तो किसेर जागरण चाहिए, अज्ञान घुमेर थेके जागते हैं। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापना हो ही जाएगी, তাই না। বাবাকে যত পবিত্র আত্মা চাই সে সংখ্যা যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে সঙ্গম युग কমপ্লিট হয়ে গেল, তাই না। यह पतित दुनिया खलास हो जाएगी। বাবার যতটা সিট আছে সব সিট বুক হয়ে গেল, দেবী দেবতা কুলের সিট বুক হয়ে গেল। আর এই দুনিয়া রেখে বাবা কি করবে, এবার জঙ্গলকে আগুন ধরাতে হবে, তাই না।
अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। तो আমাদের কাছে অত সময় কোথায়, তাই না? সব সিমটমসগুলো বোঝাই গেছে। তো বাবা বলছেন এখন তাড়াতাড়ি তৈরি হতে হবে, তাড়াতাড়ি পবিত্র হতে হবে, যতটা সিঁড়ি উপরে উঠে যেতে পারে, তাই না? बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघन डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, তাই না? মায়া কম না, বাচ্চা সংকল্প করবে বাবার কাছে, বাবা আমি পবিত্র হয়ে দেখাবো। মায়া শুনলো, বাইরে বেরোলো, তাই না? মায়া বলবে আচ্ছা তুমি পবিত্র হবে, দাঁড়াও আমার পরীক্ষাগুলো আগে দাও তো দেখি, কত তুমি পবিত্র হয়েছো, কত তুমি সতযুগে যাবে, কত তুমি কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাবে, একটু দেখে নিই যাচাই, তাই না? সেদিনই পেপার আসবে, তাই না? যেদিনই পবিত্রতার উপরে মুরলি হবে সেদিনই পেপার আসবেই আসবে, তাই না? তো বুঝতে হবে যে মায়া কীভাবে আসে। যখন এর অনুভবী হয়ে যাব যে কোন দিন মায়া কোন রূপে আসবে, তাই না? যেরকম যারা ভালো ট্রেনিং থাকে, তাই না, যুদ্ধের, তো তারা আগে থেকে বুঝে যায় যে শত্রু কোন কোন পক্ষ থেকে বার করতে পারে, তাই না, কোথায় থেকে আক্রমণ করতে পারে, তো সেই বুঝে তারা অ্যালার্ট থাকে, তাই না? বলে না আগেকার রাজাগুলো ঘুমের ঘরেও যদি কেউ আক্রমণ করে তো উঠে তার প্রত্যুত্তর দিয়ে দিত, মানে ঘুমের মধ্যেও রাজাকে অ্যালার্ট হয়ে থাকতে হতো, তাই না? তো চিন্তা করো আমরা অ্যালার্ট থাকি, সব ঘটনা তো রাতেই ঘটে, তাই না? তো অ্যালার্ট থাকি। तो पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघन डालती हैं, पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूसा लगाकर गिरा देती है, তাই না? মনকে একদম তছনছ করে দেবে মায়া। কি কামাই খতম कर देती है, বলती है খুব নেশা চড়েছে, দাঁড়াও দেখছি এবার, এবার সব নেশা চুরচুর করে দেবে। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, যেরকম ওই গল্পে দেখায় না যে ঋষিমুনিরা যজ্ঞ করতো আর অসুরগুলো এসে সব ঢেলে দিত, যা অনেক যজ্ঞ করেছিস কর এবার দেখি, তাই না, সব তছনছ করে দিত, তাই না? তো ওই রকম এমনি এমনি গল্পগুলো তৈরি হয়নি, তাই না, প্র্যাকটিক্যাল ঘটনাই হয়েছে, তাই না? অসুরগুলো কেমনভাবে আসতো, উড়ে উড়ে আসতো, কখনো অসুর উঠতে পারে? তো উড়ে উড়ে কে আসে? মায়া আসে, তাই না? কোথায় থেকে আসে বোঝা যায় না, কিন্তু সব যজ্ঞের আগুন নিভিয়ে দিয়ে চলে যায়, তাই না? तो कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते, फिर इतना ऊंच पद पा न सके, पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, इसीलिए कोई गंधर्व भी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, यह तो इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है, তাই না? সেই সন্ন্যাসীর ভাষণ শুনলেন না সবাই, তাই না? বাড়ি ঘরে গৃহস্থিতে থেকে পবিত্র হবা ওটা মাসি বাড়ি না, তাই না? কিন্তু ভগবানের সন্তানগুলো প্র্যাকটিক্যাল করে দেখিয়েছে, তাই না? বাবা তো আগেও বলেছিল অব্যক্তবাণীগুলোতে যে ঋষি মুনি সন্ন্যাসীগুলো সেন্টারের বোনেদের সামনে ঝুঁকবে না, বলবে তোমাদের মধ্যে কি আছে, তোমরা তো সেন্টারেই আছো, আমাদের মতন আছো, তাই না? তারা কাদের সামনে ঝুঁকবে? যারা গৃহস্থী মাতা ভাই আছে ওদের সামনে নত হবে যে কি করে তোমরা পারলে, আমরা তো পারলাম না, তাই না? यह अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, তাই না? যত সাধু সন্ন্যাসীদের এখন সেবা হচ্ছে না, তো ওরা প্রভাবিত হচ্ছে, তো কিসে প্রভাবিত হচ্ছে? আর বাদবাকি তো সব সমান, বলবে তোমাদের কাছে জ্ঞান আছে আমাদের কাছেও জ্ঞান আছে, তাই না? সব কিছু আছে, শুধু ভগবানের কাছে তোমরা জীবন অর্পণ করেছো তো আমরাও করেছি, কিন্তু শুধু একটা জায়গায় সন্ন্যাসীরা ফের মায়েদের মুখ দেখবো না, মুখ দেখলেই রিয়াকশন, তাই না? সেই জায়গায় তো বিকে পাস করেছে না, ওই জন্য ওই একটা জায়গায় ওরা বলে যে বাবা এদের মধ্যে আমাদের থেকে বেশি শক্তি আছে, তাই না? তো यह अंतिम
एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं। यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बच्चियाँ बहुतों को सुनाती है, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़े है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ, यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ऐसा तो कोई कह न सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है। भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? भगवानों बाज माँ में कम याद करो। बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो, है ना। सेंटरेर फाउंडेशन संस्थार फाउंडेशन ভিত পুজো কে করেছে? শিব বাবা করেছে। আর একলা এসেই করেছে। তখন কে ছিল শিব বাবার সঙ্গে? ব্রহ্মা বাবা পর্যন্ত জ্ঞান বুঝতো না, তাই না? তো শিব বাবা একা একা এসেই ফাউন্ডেশন ঢেলেছে, তাই না। এমন এমন ঢেলেছে বাবা যে ব্রহ্মা বাবা সেই ডেটটা পর্যন্ত মনে রাখিনি যে কোন ডেটে বাবা প্রবেশ করেছিল, তাই না। কেননা ব্রহ্মা বাবারও জ্ঞান পাক্কা হতে 1 বছর লাগলো। ওই জন্যে সংস্থার স্থাপনা 1936 না 37, অনেকেরা কনফিউশনে থাকে, তাই না। বাবা এসেছিল 36-এ, কিন্তু কোন ডেট নিজের ব্রহ্মা বাবারও খেয়াল নেই, তাই না। কেননা বুদ্ধিতে নিশ্চয়ই ছিল না। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। यह तो गीता की ही बात है, गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भल खुद न बने, औरों को तो समझाएं, ऐसे भी बहुत हैं, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं, তাই না। বাবা বলছেন অন্যের সেবা করব, কিন্তু আবার নিজের সেবা করতে ভুলে যেও না, তাই না। গতকালই বাবার মূল্য ছিল না যে সেবা দুদিকে করতে হবে, নিজের সেবা আগে, তারপরে অন্যের সেবা। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देते हैं। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं, তাই না। ভগবানের একটাই কন্ডিশন যে বিকারের উপরে বিজয়ী হবে, সেই আত্মাগুলোর খোঁজ করছে শিব বাবা। যদি আমি হতে পারি তো বাবার ভগবানের কাজে লাগলাম, শতযুগে জায়গা হলো। আর যদি না করতে পারি তো কি হবে? হার খেয়ে যাব, তো আর কি থাকতে পারবো? ধীরে 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 আউট হয়ে যাবে। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस अंतिम जन्म में, আগে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিই, অনলাইনে তো অনেকেরা বেরিয়ে যায়। অবশ্যই সবাইকে মেসেজ দিয়েছি, পেয়ে গেছেন, তাই না। তো আমাদের এখানে যদিও বা 19 তারিখ রাখি, কিন্তু যেহেতু শ্যামনগরে বর্দি রাখি 19 তারিখে রেখেছেন, তো আমাদের এখানে হবে শনিবার 24 তারিখ বিকেলে 5টা থেকে। আর যেহেতু 26 তারিখ জন্মাষ্টমী আছে, তাই জন্যে, আর 25 তারিখ প্রকাশমণি দাদির ভোগ আছে, তো আমরা 3টেই একসঙ্গে মিলিয়ে, তাই না, 24 তারিখ করে দেব। জন্মাষ্টমীও থাকবে, দাদির ভোগও থাকবে, আবার রাখির উৎসবও থাকবে, তাই না। তো 3টে একসঙ্গে হবে। তো সবাই গীতা পাঠশালাগুলোতেও জানিয়ে দেবে, আরও আশেপাশে সম্বন্ধ সম্পর্কে যারা আসতো এখন আসে না ওদেরকেও জানিয়ে দেবে, সবাইকে খবর দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस अंतिम जन्म में
सर्व प्राप्तियों को सामने रख। इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख, पावन बनकर दिखाना है, पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है, माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। বাবা বলছেন যত ঝড় তুফান আসুক মায়ার হার মানবে না, যতবার পড়বে আবার বাবার হাত ধরে উঠে দাঁড়াবে। বাবা আজকে বললো না, বাবার হাত ধরে তুমি থাকো, শুধু লাস্ট পর্যন্ত যা বানানো বাবা নিজেই বানিয়ে দেবে, তাই না? তোমার কাজ হচ্ছে হাত ধরে থাকো, তাই না? যত পড়বে আবার ওঠো। 2 नंबर, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पूरा पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर, जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर, नर से नारायण बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाबा के फॉलो करो और पूरा पुरुषार्थ करो। वरदान, अधिकारी बन, अधिकारी बन, समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले, अधिकारी बन, समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले। हीरो पाठधारी भव, हीरो पाठधारी भव। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, समस्याएं हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, अधिकारी बन, अधिकारी बन। समस्याओं को ऐसे पार कर लो, समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं, जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। কত সুন্দর কথা বাবা বলল। চাহে যা সমস্যা বা পরিস্থিতি আসুক তার অধীন হবে না, অধীন হব না মানে প্রভাবিত হব না, তাই না? অনেকের সংকল্প চলা শুরু হয়ে যায়, কি করব, কি হবে, মনে হচ্ছে সব শেষ হয়ে গেল, মনে হচ্ছে এর আর কোনো সমাধানই নেই, তাই না? কত ঘাবড়ে যায়, তাই না? কিন্তু কতবার জীবনে পরিস্থিতি এসছে, কতবার জীবনে সমস্যা এসছে, একদম মনে হয়েছে আর উঠতে পারবো না এখান থেকে, কিন্তু আবার ঠিক বেরিয়ে গেছি, সময় মতন পাঠ খুলেছে, সমাধান চলে এসছে। তখন তারপরে কি ফিল হয়, আরে নাহেক এত চিন্তা করছিলাম, এ তো কত সুন্দরভাবে সহজভাবে পার হয়ে গেল, তাই না? তো পরে বুদ্ধিটা আসছে। বাবা বলছে এটা প্র্যাকটিস করে নাও, যেরকম জীবনে অনেক সমস্যা এসেছে আবার চলে গেছে, ওই রকম অনেক সংসার সমুদ্রে ঢেউ আসবে, সেও চলে যাবে। আমার স্থিতি ঘাবড়ানো বা প্রভাবিত হওয়া সমস্যার দ্বারা দরকার নেই। তো সমস্যার অধীন মানা, সমস্যার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।
স্থিতি খারাপ হওয়া, তাই না? তো বাবা বলছেন অধিকারী হয়ে থাকো, যে সমস্যা এসেছে মানে রাজার দরবারে একটা বিচার এসেছে, রাজাকে সমাধান দিতে হবে, দিয়ে শেষ হয়ে যায়, তাই না? রাজা কখনো দরবার লাগাতে ভয় পায়? তো সেই রকম হতে হবে যে জীবনে এ তো খেলা, বাবা তো আমাদেরকে রাজা বানাতে চায়, তো এক একটা সমস্যা আসবে, তার সমাধান আমাকে দিতে হবে, সমাধান স্বরূপ হতে হবে আমাকে, তাই না? আমি রাজা হয়ে যদি সমস্যার কথা ভেবে ভেবে ঘাবড়াতে থাকি, তাহলে বাবা আমাকে রাজা বানাবে? তাই না? তো রাজা মানে কি? সমস্যার কথা ভাববে না, কি করে এর সমাধান দেব সে কথা, তাই না? तो चाहे बाहर से रोने का भी पाठ हो, चाहे बाहर से रोने का भी पाठ हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, তাই না? ভলে বাইরে দুঃখের রোল চলছে, কিন্তু ভিতরে যেন বুঝি এ তো ড্রামাতে আমার হিসাব চুক্তি হচ্ছে, তাই না? এ তো ক্লিয়ার হচ্ছে। यह सब खेल है जिसको कहते हैं ड्रामा, और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं, जिसको कहते हैं ड्रामा और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं। तो হিরোকে কি শুধু হাসি খুশির রোল থাকবে? কোনো পিকচারে দেখেছো হিরোর জীবনে সমস্যা এলো না? সমস্যা এলো আর হিরো কি করে পার করলো, এটাই তো বই, তাই না? তো আমরা হিরো পাঠধারী আত্মা, তো সমস্যা আসবে আর ওর সমাধান করব কিভাবে, সেটাই নাটক, আর সেই নাটক প্লে করছে, তাই না? হিরো পাঠধারী অর্থাৎ एक्यूरेट पार्ट बचाने वाले, हीरो पाठधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बचाने वाले, इसीलिए कड़ी समस्या को भी इसीलिए कड़ी समस्या को भी কি করব, যেহেতু হিরো বাচ্চা তো কড়া সমস্যাকেও কি করব, কড়া সমস্যা আসলে কি করব, कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, তাই না? খেলা মনে করতে হয়। कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो, कोई भी बोझ ना हो। সব হয় না ক্রিকেট ম্যাচ হলে রাস্তাঘাট এখান ওখান টিভির সামনে সব ক্লাব, প্যাক টপ, কি আওয়াজ সারা রাত, তো কিসের আনন্দ পায়? যত কড়া ম্যাচ অত আনন্দ, আর যদি ম্যাচ কড়া নেই সব শুধু আরামে মারছে শিক্ষক, তো কোনো মজা আছে? তাই না? কড়া থাকবে দু পার্টি তবে তো মজা, তাই না? তো কঠিন কঠিন সমস্যা জীবনে আসবে আর আমরা সমাধান করে বেরোতে পারবো, তবে তো রাজ্যপথ, তাই না? তবে তো হিরো পাঠধারী না। স্লোগান सदा ज्ञान के सिमरन में रहो, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे। তো বাবা বলছেন সবসময়ে যাতে জ্ঞান মাথায় থাকে, তাহলে মায়া থেকে বেঁচে যাব। আর আমার 25 বছরের অনুভব এটা বলে, জ্ঞান মাথায় ঢুকুক আর না ঢুকুক, শুধু রেগুলার ক্লাস মিস হবে না, তাতেই মায়া জিত হয়ে যায়, তাই না? যারা ক্লাস মিস করা শুরু করে, একবার মায়া কানে বলল আজকে যেতে হবে না, ঠিক আছে, একদিন ইমার্জেন্সি হতে পারে, দুদিন হতে পারে, কিন্তু তৃতীয় দিন যদি মায়া বলে যে শুনতে হবে না মুরলি, তার মানে আমার উপরে মায়ার প্রভাব অলরেডি পড়ে গেছে, তাই না? এবার আমাকে ছটপট করে উঠে বেরোতে হবে সেখান থেকে, তাই না? ওই
তো যাই হোক পরিস্থিতি, কিন্তু রেগুলার ক্লাস 1 থেকে 2 দিন মিস হতে পারে, তৃতীয় দিন মিস হবে, তাই না? এরকম পুরো পাক্কা যদি থাকি তাহলেই জ্ঞান মাথায় ঢুকুক না ঢুকুক, ক্লাস রেগুলার মানে মায়া জিত সে হবেই হবে, তাই না? চলো, ওম শান্তি।